हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर हरि चिकेन सेंटर मु आपण मानकर राज नाम तो सुना ही होगा। है फिल्म डायलॉग बेसी मारछु तुई मु हेली पिंटू रोमियो पिंटू कार है को अच्छा तो फाइनली आमे आज आसीजु ग्रीनलैंड कोन कहलु ग्रीनलैंड है ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रम्प से जगह किनिमी बोली लागी पड़ी छे बे बम फम पकेबो से जगह को जीवा नै पळेबा चल पळेबा से ग्रीनलैंड नाइ वो आ हम फुलबाणी रो फेमस जगह ग्रीनलैंड एटा कथा को आउजी एटा ग्रीनलैंड हां हां तो ग्रीन ग्रीन लागु छी सब आडे कैमरा चलती को तो फाइनली आमे पहुंच जाई छे चालन आमे देखिबा ग्रीनलैंड हां ए मक्की जिंसो घास जाको कोन तुलुजो तुलो देखनो एटा खाइबा को मिलु ना अमूल्य जिंसो एटा उठे इने चकर मो टुप्पी भितरे रखे अरे एटा कोन तुलुछ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲ ତମେ କନ୍ଧମାଳର ଛୁଆ ତ आज्ञा ଏଟା କଣ ଜାଣିଛ ଦେଖ ଦେଖ देखी दियो ଏଟା ହଉଛି ଗୁଦାରୀ ଶାଗ अच्छा एटा को भाजी की तरकारी करी खान लेथा लेथा ଏଟାକୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ କିଏ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇକି କାଞ୍ଜି କରନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ତରକାରୀ କରନ୍ତି आ चर्बी ହଁ କିଏ କିଏ ଚର୍ବି ବି ପକାନ୍ତି ତୁଣରେ ବୁଝଛ କି ନାଇଁ अच्छा ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ଜି କେ ଦେଇଛେ ଲେଡ୍ରି ଖୁଲ ଗୁଦାର ଶାଗ ଖାଇ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଗୁଦାର ଶାଗ ହଉଛି ଏଟା ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବିଲ ବିଲ ଜାଗାରେ କି ସନସନ୍ତିଆ ପାଣି ଜାଗାରେ ଏ ଯାକ ଫୁଟିଥାଏ ବୁଝଛ କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେବେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଥର ଖାଆନ୍ତୁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ खाई साले केमते लागिला हमको कहबे कमेंट बॉक्स रे ଏଟା ଧର ଏ ରାଜ ତୁ ବି ନେବୁ ପରା नेबी एड़ा जा- नेबी हमर घरे खाइबे ଏଟା ତୁଳେ ଯା ତ ଯା ତୁଳେ ଫୁଲ କର ହେଲା ଭାଗ କରବା 3 ଜଣ ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ସେଠି ଡ୍ୟାମ ଟା ଅଛି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ପେହେଲଗାମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଆମର ଶସ୍ତା ପେହେଲଗାମ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଆମର ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେତିକି ଜଣ ଏଠି ଭୋଜି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି କଚରା କରିଦଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଭୋଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଗୁଡା କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ପଲିଥିନ୍ ପଡିଛି ଆମର ଖଲି ଚକୁଣି ଗୁଡାକ ପଡିଛି ଯୋଉଟା କି କେବେ ମାଟିରେ ମିଶୁନି ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ଭୋଜି କରନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ସେଟା ମେଲ୍ଟ ବି ହବ ଗାଈ ଗାଈ ମାନେ ବି ଖାଇବେ ସେଟାକୁ जदि भी आपण माने भोजी करी आसुचंदी खाई सारला परे जे कोनोसी प्लास्टिक जिंस यूज करचंदी दया करी निया मार दे की जानतु से डिस्ट्रॉय हे जिवो हाँ। एमती पड़ी के रहले विभिन्न प्रकार गाई गोरु आसुचंदी खाई की हैरान होचंदी परिवेश भी दूषित होउची हम मानकु भी सेटा इफेक्ट पडुची तो सेते पई भोजी करी आसंदु नीट एंड क्लीन रखंदु आमे भी क्लीन रहबा प्लेस भी क्लीन रहबो लोक माने बाहरु आसिले मध्य खुशी हेबे जे नाई कंधमाल रे परिष्कार परिच्छन्न लोक माने रखुचंदी तो समस्त को रिक्वेस्ट भोजी करी आसिले समस्त नीट एंड क्लीन करके जानतु ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା ହେଲା ଦେଖ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି